So what is up, guys? This is another episode of Buhay Buy and Sell, episode 6. Let's go! So today is Monday and ato nang i-drop si Madam sa dentist kay magpa-adjust siya sa iyang braces. Natang tayo mong lock, no? Ano man to? Kaon ding-dong. Kaon ding-dong! First month niya siyang braces, guys, and nikaon na siya ding-dong. Later. Alright, so we just finished her appointment sa dentist. And karon I've been waiting for a reply sa owner sa Civic kay nakakoy bayaran karon nga Civic, guys. So I know he's a very busy person. So balik sa ta showroom and then afterwards mag-interview ko sa mga applicants. As you know, nag-hire ko karon. Massive hiring ta karon, guys, for Lapu-Lapu Auto Sales and Boss Barbers. Alright, so we just finished interviewing our applicants for Lapu-Lapu Auto Sales. So we have candidates now for sales rep, sales manager, operations supervisor, and operations coordinator. Telemarketers na nasadta. I still have candidates for tomorrow, last batch. And from there, pwede na ko ma-offer. And we also checked the Civic. So goods, we already agreed to a price. Kuha na lang, more on paperworks na lang ang kuwang. So probably tomorrow na may magbinayaran na. So since we're done na, mag-gym na ta. So it's time to relax. So gym for me is murag mo na ako ang quick escape to, you know, release all your mga gibit-bits kinabuhi. So wara na mo ilabay tanan sa pagpangalsa. Very, very recommended yung na ko nga dapat na mo something extracurricular nga pwede ninyo ma-express or at least ma-divert man lang ang inyong mind. So there's always pressure, there's always mga problems nga ma-arise. Pero all you need is divert sa nimo gamay. Like for me, I have basketball once a week, and then kung dili lang jud busy, I have 5 days in 1 week na mag-gym. Tapos naasay mga session sa sayaw like atong mga freestyle na mo. So usa sa nga output nako kay it unlocks my creativity. Guys, it's Tuesday and karon ra jud ko naka-film magbalik because very busy kay ang person ganiha. Daghang meetings, daghang og gipang interview na sad nga mga batch 2 sa applicants. So karon katong Civic nga akong gi-check kahapon, karon na nako siya kwaon. So naa ako diri sa location, guys. Alright, so what's up, guys? It's Wednesday and maoray mo nang gisulog karon. Paghapon yun, dali na ko. Importante, dito baho, di ba? So wala na tayo time nga mamlansya pa and all kay daghang tagi-apas ka nga lakaw. Sige, so sugod ta sa lakaw, guys. Una, patrol, no? What's up, guys? So we just got the Nissan Patrol nga 2016 from our valued client si Doc, and then right now it's 10:49. So I have a meeting sa amo ang HR consultant 11 AM. So through Zoom raman sad, so I need to catch up. Inaabol ako ng oras tapos yun nga maghahanap ako ng place ngayon, pero goods naman. Okay lang ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya. Multitask. Day, guys. Another day, another car. So right now, medyo puno ng showroom. Reflowing siya. Naanasagawa sa Civic. And we also have the Patrol here. Cluster na siya. And our other units are here. Right, so a lot of things going on today, guys. It's Thursday. And actually, karon sa pagbiya na ako sa shop, no? Napay client nga interested sa atong Patrol. So kana foreigner. And I need to go sa Boss Barbers Marigondon because na ako install device and appliances. So let's G. Okay,
We just finished our errands here sa Marigondon branch. Balik na ta sa shop. Kay magpicture ko karon og very overdue na kayo nga mga picturanan nga wapa na market. So 4 cars guys. So mo ni landmark diri guys sa food camp. Nakara na sa kilid. Visit na mo dito guys, patupay mo, you know, pagwapo mo, para ibigin mo og maayo sa inyong mga kauyaban og kaasawahan diha. And of course, sa katong mga ganahan lang dyan nga presentable lang kagalingon for work, for business, for everyday life. So lahi ra dyan nga presentable mong buhok. Okay, so muna ang among service with Boss Barbers. We will make you look like a boss. Yes sir, yes sir. Yeah, mo na ni? Mga na ang unit. Swap is swap. Tanaw sa espresso. Sige bro. Sige bro. Ako na. Pwede na itas dito. Masab mo na una sa kuha na. Basta boss. Ayos. Ha? Ayos. Oh. Basta gani purpose mo ani. Gani. Hindi po Japon bon. Ah, okay. Ganun sa pagkani. Mga lagi. Aton po ayan. A few moments later. Right, time check guys. It's 8:41. So right now nag-edit na lang ko sa mga medias na to, mga photos, mga videos, mga for reels na to. So muna akong gibuhat ron, and I'm also preparing gi-finalize na lang ako actually ang onboarding sa itong mga new stuff. So yeah, I think kailangan sa ta matug sa ta guys. Kay ma-brother niya ta. Brothers, good morning. So that's pretty much it. Medyo taas-taas gito tong agi for this week. This content is from Monday to Thursday. So I think I'm gonna end it here and then start it with the new one asad sa next episode. So thank you guys for watching. So if you want more videos like this about a day in my life as a used car dealer and a barbershop owner, just hit like, subscribe, and follow me for more. Peace out!